চানা খাই নেকি এইটো পাথৰ হয় এইটো এটা ৰাস্তা আছে তো ইয়াত ঘৰ নেকি ইয়াত ঘৰ उधर में है, पत्थरों में है। অঁ এইকেইটা গাইড আমাৰ দেই এইকেইটা গাইড হয় এইকেইটা কি নাম এলবাৰ্ট এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ঐ চা বাদুলি আছে গোটেই বাদুলি এই খাবা চা এই খাবা বাদুলি कहाँ कहाँ डिपो चलो सॉस प्लेस এইটো বেছি ভয়ংকৰ এই আৰবাতকৈ ডাঙৰ এইটো হে বাবু এইটো মেঘালয় আছে আছে না এটা আৰবা কে ডাঙৰ আছে এইটো আৰবাতকৈ ডাঙৰ এইটো নেপালী দাম ৰৈছ হে বাদুলি খানছ खाना सही है पतली दिख नौगांव जा सकेगा यहाँ से नौगांव जा सकेगा ओए यार मेघालय बॉर्डर कहाँ पे है उस टाइप हैं वो मानसून में जाएगा ओ यार खत्म झील लास्ट एंड पानी पानी और सामने किसी का पानी है ना इसमें अरे यहाँ ऊपर जाते हैं ना आदमी ना मैं वो नहीं सकता आम्ही ना जाओ उन्हें जाए ओए ये बात जा सकते हैं पर बहुत लाइट लाइट नहीं मैं पिस्तौल बने पिस्तौल दोस्त भी खराब ओए ওই সাইডৰ ওই এই সাইডৰ ৰাস্তাটো চাগে পিছাত লাগিব এইফালে সিফালে ৰাস্তাটো लाइट खत्म अभी अभी आप लोग खराब কলিজা থকা মানুহ আহিব লাগিব ইয়াত বুজিছ হে লাইট নাথাকিলে এনেকৈ মোবাইল লাইট জ্বলাই কলিজা থকা মানুহ লাগিব बनेगा পোহৰৰ বোলা বস্তুটোৱে নাই পিছাই কৰি আহিছে বাদলি हम लोग तुम लोग ही देखते এটা ইয়াৰ ইয়াৰ ৰে लाइट क्यों नहीं जलाया लाइट खाली 1-2 बजे खराब एसी निचला वैसे ना और लाइन कट गया अच्छा है लगाना चाहिए ना टूरिस्ट लोग आते हैं अगर लाइट लाइट ऑफ कोई सबसे ऑफ है हां একো দেখা নাপায় ना नहीं 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 सावा बस्तु तो माथा तो ऑफ कोस যা ये साइड कहाँ जाता है शाम को जिससे दूर नहीं जाता है हाँ दूर नहीं जाता यहाँ में खत्म हो जाएगा खत्म अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं नागोंडा रहते তুলিয়াম কে বোলে ৰাস্তাটো আছে হে ক'বলৈ যোৱা মেঘালয় যোৱা কিবা ডোঙা একবাৰ খুন্দা খাই শুই মাৰো ডোঙা তো ৰাস্তা কোন আছে একো ধৰিব নেকি এটো কিবা দিব লাগিব অঁ এটো দিব লাগিব তোলে হাওয়া পানিছো বে ইয়াতে ঘূৰি ফুৰে বে কিন্তু ইয়াতে ঘূৰি ফুৰে ঐ তো ইয়াত ঘুমাই থাকিলে কে বছৰ কে ৰাতি পাৰ হৈ যাব গৈ নকৰিবি হয়নে এটা ফুটাই নাই ওই साइड चलो इस साइड चलते हैं इधर इसमें जाकर कहाँ निकलेगा फिर आपको ऊपर एक बजेगा बादली बादली ये तो यहाँ इधर सा कदा इधर कौन है ऐसा इधर ले जाए सा ঐ যাব পাৰিলে নাই মই जा सकेगा सकेगा आओ लेते হ'ব খালি দেই কাপোৰ জেগাতে ওলালোচোন इस साइड कहाँ जाते हैं रहेंगे क्या है यहाँ पे क्या है दूसरी ही कैसे घूमने बागुड़ी ऐसे निकले नहीं
এইটো এই আৰবা কেবত পাইছিলোঁ যে পাল্লি বহুত বুজাই যায় আৰু তোমাৰ মানুহ বহুত হৈ থাকে তো এইখিনি ই নালাগে মাটি নিতে পেলাই জ্বলা লাইট জ্বলা ক জ্বলা ক এই খান্দি আছে খতম খতম तब दिस इज द হে ये उधर जाने से बोलेंगे और थोड़ा मैं ज्यादा है दूर नहीं जाएगा সব ঘূম চুকে না পুৰা মানে ঘূমি পেলাই ঘুগুলা কৰিলে আগলৈ যাব পাৰি নেকি হে এইবোৰ ৰাস্তা আছে ওলাব পাৰি নেকি এবাৰ কি কাহা যায়গা ये उस साइड उस साइड এই মোক কলম ঠিক নাই ৰে এই নাযাবি এই পোৱালিকেইটা ঘূৰি ফুৰি ঘুগুলা কৰিলে যাব পাৰি নে নহু এই আছে গৈ আছোঁ গৈয়ে আছোঁ फिश भी टेस्टी लगता तो घुमाने भी टेस्टी लगता है हो गया অ'কে और ये तो मैं छोटा रास्ता है छोटा पास्ता খতম খতম ৰাস্তা আছে ওলাই যাব এই, আৰবা চাৰবাটো বাপে কৰিলে আৰবাতকৈ ডাঙৰ আৰু আৰবাতকৈ ডাঙৰ दुकान इधर भी लाइट दिखाओ हम लोग फिर एक्सीडेंट हो जाएगा टॉर्च लाइट नहीं है लाइट इधर भी देखा बोले ना हम एक्सीडेंट हो जाएगा बोले ভাবি লাগে এটা পঢ়ি নহি পাহা অইল ওলাব লাগে অইল कौन सा चक्कर है रे ক'ত গৈছিলোঁ চাচোন আমি ভাগৰ লাগে নহয় ইয়াত অক্সিজেন আহে যে লাইট বন্ধ কৰি দিলেতো একোৱেই নাই ৰে हम लोग का बैटरी खत्म এই দেখোন বল্লি चमगादड़ ओ बात ले लो पकड़ो पकड़ो खाने के लिए बड़ा वाला खाता है ना बड़ा वाला बड़ा वाला खाता है कि नहीं नहीं खाता है বনাই দিছে বুজিছে বুজিছেনে हैं এইখিনি বনাই দিছে কি বনাব আৰু বুজিছ ये गाइड के टाइरा भागो लगी গৈছে भाई तुम लोगों को डर नहीं लगता है क्या नहीं ৰ কি আছে চাব লাগিব দেখিবা যাবানে মই চাই পেলাই কমে आओ चलो चलो का আন্ধা দেখাই নাপায় একো এই আৰ্টিফিচিয়েল কেপ নেকি এইটো वो आगे आगे चलता है একোৱেই দেখা নাপায়